हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एस्ट्रोलॉजी टिप्स। एस्ट्रोलॉजी जानवा गले प्रथम जानवा गला हम 12टी राशि 27 नक्षत्र तिथि एगुड़ा जानवा निहाती दरकार। राशि मेष, वृष, मिथुन, कर्कट, सिंह, कन्या, तुला, बिछा, धनु, मकर, कुंभ, मीन। यही आमर 12टी राशि एवं जानवा राशि एवं राशि जात व्यक्ति मानकर लक्षण। मेष राशि जात व्यक्तिंकर अल्प केशयुक्त, चंचल गति एवं त्यागी व परदेशी, लावण्ययुक्त शरीर गठन, पवित्र मना और विलासी भोगी। यही लक्षण जो मान पाखे थाए से मेष राशि युक्त बोली जना जाए। एवं तापर द्वितीय रहा वृष राशि जात व्यक्ति मान अनेक गुण से परिदर्शित रुहति। बहु लोक मिलित शरीर गठन, पृथक आकृति एवं लड़ुआ आगुआ साहसी, उदासी, नाट्य संगीत प्रिय, उच्च मना, धर्म विश्वास धनवान, चाकरी किंबा कृषि वाणिज्य उन्नतिकारी। यही मान लक्षण जो मान पाखे थी से वृष राशि जात व्यक्ति मैंने आम जाना। तृतीय रहा मिथुन राशि जात व्यक्ति मैंने बाल्य अवस्था चगलामी, अस्थिर और चित्त शरीर गठन मध्यम आकृति, सौंदर्य प्रिय, क्षणकपी, जिदखोर और शत्रुवादी, उच्च स्थान प्राप्ति, कृषि व्यवसाय उत्साह, लोकप्रिय, गीत वाद्य आसक्त, राजप्रिय, चतुर, बुद्धिमान, बुद्धि विरोधी और बहु कुटुंब परिचालित, गुणवान, बाल्यकाल सुखी, शेष भाग दुखी, वचन मधुर, तिलक सरू, दाम्पत्य सुख भागर क्लेशी, रमणी प्रिय। यही लक्षण थी व्यक्ति मैंने मिथुन राशि जात बोली जानवे। चतुर्थ है कर्कट राशि जात व्यक्ति मान शरीर गठन करने सौंदर्य, अतिशय कफदेही, अर्थभोगी, बाल्य अवस्था दुखी, धर्म आहरणकारी, बहु कष्टी, राजनीतिज्ञ, चतुर बुद्धि, शत्रुवादी, जिदखोर और चंचल गति, दुई स्त्री प्रति प्रीति भोग। यही सब लक्षण जो मान पाखे थी आम जानवा से कर्कट राशि जात व्यक्ति मैंने। आसला सिंह राशि जात व्यक्ति मान शरीर गठन सुंदर, उदार और कला विद्या, प्रेमिक, बहु कुटुंब पोषणकारी, उच्चमना, बहुमुखी, राजप्रिय, क्षमताशील, समस्त प्रभुत्व विस्तार कर क्षमता थाए, वृद्धिदाता, कर्मयोगी, भोगी और रोगी, शास्त्रप्रिय, प्रवासी, शत्रु मनोहारी, क्रोधी, न्याय विचारक, विशाल शासक, धनवान, कामुक, रमण प्रिय। यही लक्षण थी व्यक्ति मान आम जानवा एम सिंह राशि जात व्यक्ति बोली। तापर आसवा षष्ठ कन्या राशि जात व्यक्ति शरीर गठन कमनीय, विशेष मायावती, चतुर बुद्धि एवं मोहनी कन्या सदृश, समस्त को निजर परि वशीभूत करिपारନ୍ତି, राजप्रिय, शास्त्रप्रिय, बहुमुखी, संगीत प्रिय, दूरदृष्टियुक्त, हुशियारी, शत्रु मनोहारी। यही लक्षण जो मान पाखे थी आम जानवा एम कन्या राशि जात व्यक्ति बोली। सप्तम राशि तुला राशि जात व्यक्ति मैंने व्यक्ति शरीर पृथक और सौंदर्य एवं धीरमती, मानसिक शक्ति बल अनेक किसी जीवन काल उन्नति करें, बुद्धिमंत, लोकसभा, क्रोधी, अर्थभोग, धनवान, अल्प परिश्रमी, कौशल, राजनीतिज्ञ, कला विद्या, प्रेमिक, चंचालिक, उच्चमना, धैर्यवंत, अल्प कथार अस्थिर। यही लक्षण जो मान पाखे थी आम जानवा एम तुला राशि जात व्यक्ति बोली। तापर आसवा अष्टम बिछा राशि जात व्यक्ति मान पाखे बाल्य अवस्था अत्यंत चगलामी होता, द्वितीय अवस्था मनोभाव परिवर्तन है धीरमती हूँ, शारीरिक गठन देखा कमनीय, सौंदर्य और बहु जनप्रिय, अर्थभोगी, बुद्धिमंत, न्यायवान, कौशल और धर्म विश्वासी
ଧର୍ମ ବିଶ୍ୱାସିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଦକ୍ଷତା କ୍ଷମତାଶୀଳ, ପରୋପକାରୀ, କ୍ରୋଧୀ ଏବଂ ବ୍ୟୟକାରୀ, ଶତ୍ରୁବାଦୀ ମଧ୍ୟ। ଏହି ଲକ୍ଷଣ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଥିବ ଆମେ ଜାଣିବା ଯେ ଏମାନେ ବିଛା ରାଶିଜାତ ବ୍ୟକ୍ତି ବୋଲି। ଆସିବା ନବମରେ ଆସିବା ଧନୁରାଶି। ଧନୁରାଶି ଜାତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ଠାରେ ଶରୀର ଗଠନ କମନୀୟ, ନ୍ୟାୟ ଗୁଣ ସମ୍ପନ୍ନ, କୀର୍ତ୍ତିବାନ, ପୂଜନୀୟ, କୁଳଶ୍ରେଷ୍ଠା, ରସିକ, ଉଦାର, କଳାବିଦ୍ୟା, ପ୍ରେମିକ, ବହୁଜନ ପୋଷକ, ଲୋକପ୍ରିୟ, ପାପାଚାରୀ, କ୍ରୋଧୀ, ସଭାଶକ୍ତି, ଧର୍ମବିଶ୍ୱାସ, ବାକ୍ୟବୀର, ଗୁରୁମାନ୍ୟ, କ୍ଷମତାଶୀଳ, ପରିହିତକାରୀ। ଏହି ଲକ୍ଷଣ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଥିବ ଆମେ ଜାଣିବା ଯେ ଏମାନେ ଧନୁରାଶି ଜାତ ବ୍ୟକ୍ତି ବୋଲି। ତାପରେ ଆସିବା ଦଶମରେ ମକର ରାଶି। ମକର ରାଶି ଜାତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଶରୀର ଗଠନ ତେଜିଆନ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ରାଜତୁଲ୍ୟ, ପ୍ରତାପବାନ, ବୁଦ୍ଧିମାନ, ଧୀର, ବିଚକ୍ଷଣ, ନ୍ୟାୟବନ୍ତ, କୌଶଳ ଦୂର, ସତର୍କବାଦୀ, ତ୍ୟାଗୀ, ଯୋଗୀ ଓ ପ୍ରକୃତ ବଶବର୍ତ୍ତୀ, ଧାର୍ମିକ, ଦେବୀ ଉପାସକ ଏବଂ ବହୁଗୁଣରେ ବିଶିଷ୍ଟ, ବହୁମୁଖୀ, ଭାଷଣପ୍ରିୟ, କଳାବିଦ୍ୟା ପ୍ରେମିକ। ଏତେ ଲକ୍ଷଣ ଭଲ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଦରିଦ୍ର, ପଞ୍ଚାକ୍ଷର ଭଜନ କରିବା ସ୍ୱାଭାବିକ ଲକ୍ଷଣ ଅଟେ। ଏହି ଲକ୍ଷଣ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଥିବା ଆମେ ଜାଣିବା ଯେ ଏମାନେ ମକର ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତି ବୋଲି। ଏବେ ଏକାଦଶରେ ଆସିଲା କୁମ୍ଭ ରାଶି। କୁମ୍ଭ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଶରୀର ଗଠନ କମନୀୟ ଓ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ବିଶିଷ୍ଟ ଗୁଣର ପ୍ରବୀଣ, ରାଜନୀତିଜ୍ଞ, କଳାବିଦ୍ୟା ପ୍ରେମିକ, ଉଦାର, ଉଚ୍ଚମନା, ବହୁ ଆଡ଼ମ୍ବର, ଲୋକପ୍ରିୟ, ଶତ୍ରୁବାଦୀ, ସର୍ବଜନ ମନହାରି ମଧ୍ୟ। ଏହି ଗୁଣ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଥିବ ଆମେ ଜାଣିବା ଯେ ଏମାନେ କୁମ୍ଭ ରାଶି ଜାତ ବ୍ୟକ୍ତି ବୋଲି। ତାପରେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଦ୍ୱାଦଶରେ ମୀନ ରାଶି ଜାତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଶରୀର ଗଠନ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ଧନ ସୁଖ ଭୋଗର ଅଭାବ ନାହିଁ, କେବଳ ମନୋଭାବ ଅଭାବ, ଲୋକପ୍ରିୟ, ନୀତିବାନ, ପରିଶ୍ରମ, ବୁଦ୍ଧିମନ୍ତ, ନ୍ୟାୟବନ୍ତ, ଲୋକଶକ୍ତ, କ୍ରୋଧ, ଭାତୃବିବାଦ, ଶତ୍ରୁବୃଦ୍ଧି, ଗୁଣବାନ, କୌଶଳ ଓ ସର୍ବକାର୍ଯ୍ୟରେ ବିଚକ୍ଷଣ, ଦେବତାରେ ଭକ୍ତି, ଗୁରୁମାନ୍ୟ, ଅସ୍ଥିର ଚିତ୍ତ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଥଣ୍ଡା ମିଞ୍ଜାସ, କର୍ମଯୋଗ, ଉପଭୋଗୀ ଓ ରୋଗୀ ମଧ୍ୟ। ଏହି ଲକ୍ଷଣ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଥିବ ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଜାଣିବା ଯେ ମୀନ ରାଶି ଜାତ ବ୍ୟକ୍ତି ବୋଲି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଏତିକରେ ଭିଡ଼ିଓଟି ଶେଷ କରୁଛି। ଆଗକୁ ଜାଣିବା ଏହି ରାଶିମାନଙ୍କରେ ଜାତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ରିଷ୍ଟ ଜାଣିବା। ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗେ ଆପଣ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ମୋ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଆଷ୍ଟ୍ରୋଲୋଜି ଟିପ୍ସକୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।